Hi guys, magchikas ata. Kabahin aning pure nga dato ug naahat nga pagkadato. Kaning mga pure nga dato, mapalitig sakyanan hilom ra jud kaayo, wala dakang istorya. Pero kaning mga naahat pagkadato or hilaw nga pagkadato, inupat og sakyanan na mag-post gyud na sa Facebook. Ana. Nya kani pong mga dato, pure nga dato, inugmadto ni sa tapok-tapok magsakyanan. Adto ginaibilin ang sakyanan sa unahan. Pero kaning mga hilaw nga pagkadato, ang sakyanan magsakyanan nag-atos tapok-tapok. Adto ginaihunong stong atunga sa katawhan para no gawas lang kitaan gyud sa mga tao dapat audience mo ana jud nga. Hala na sa sakyanan dato na. No ana. Ya kani sang mga hilaw nga dato. Hilagtanon kani sa ubang tao. Labi na nga mas ubos pa nila. Kusog kay na manamay, mangdaon. Unyag pukpukon ka ning bagol nga luwag, ning makahuna kag din kagikan, ha? Bahala ka. Hinahinay minus-minus na yung pagtanaw sa kagaling nga taas ka. Kay basin niya, kung unsa ka kataas mapagilawmon o gikusgon sa imong paghagba, puhon. Na, nagtuyok ba kalibutan? Mo nang pagtarong. Pasakya ko sa sakyanan bi. Pa-aircon ko, grabe inita da. Anga ka.